ಕೆಟಿಎಂ ಬೈಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಹೌದು, ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು 6 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 6 ಮನೆಯ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾರುತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ 5 ಜನರಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ತಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳರ ತಂಡ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ತಳುಕು ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿರೇಹಳ್ಳಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಳುಕು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. చూడవే సంకలు నేడు పెట్టుకొని చూడు మరి అన్ని ఇవి ఇప్పే సామాన్లు అంతా ప్యాంట్లు గేట్లు అన్ని వేసుకొని చూడుగా యావత్ బైక్ KTM FZ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ರಜೆ ನೀನು ಪೊಲೀಸರು ಬರೋದಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಲ್ಸೇನ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ ಎರಡು ದುಡ್ಕೊಂಬತ್ತಾರೆ KTM ಬೈಕ್ KTM రెండావే సరే ಐದು ಜನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧನಂಜಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನೋಡ ಲೈಟ್ ಪೈಟ್ ಅಟ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಡಾನಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೇ వచ్చేసి సుడానికి ఈడ పోయి కరెక్ట్ నిలబెట్టి ఇట్లా నంబర్ ప్లేట్ కనబడుతుందో లేదో ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ నంబర్ ప్లేట్ లేదు నంబర్ ప్లేట్ ఉండదా వాంది ఉండదా వాడు వచ్చి కరెక్ట్ నిలబెడతాడు మరింత కూడా పోయలేదు చూడు బాపన గేట్ ఈ సొందు అదే సొందు ముందరికేం పోయలేదు ముగ్గురు ఇద్దరు పోయారు చూడు ಈಗ ಅವ್ರು మాట్లాడతారు తిరుగా నువ్వు ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ మాట్లాడతారు చూస్తాంట ఆదిలేదు చూడండి మీరు నేను ఇద్దరు గేట్లు ఉంటారు నోనికి ఇద్దరు పోయారు 5 జనం చూడు వాడు బైక్ తిప్పుతాడు ఒకడు కోతి ಒಳಕ್ 3 ಹೊರಗಡೆ ಬೈಕ್ ತಿಂತಾರೆ ಬೈಕ್ ಒದ್ದಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನ ಅಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಒಬ್ಬನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಒದ್ದಾಡಿಸ್ತಾನೆ 3 ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮಗನ ತಿರುಗಿ ಒಬ್ಬನ ಬೈಕ್ ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ 3 ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾನೆ ಗೇಟಿನ ತಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾನೆ మీరే షేప్ చేసిండదన్న చూడాలా ಗುಚ್ಚ ಅಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಗುಚ್ಚ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ తల స్పైలర్ ಅವರು ఫల చేస్తాడు లోపల బైక్ నన్నుండే బైక్ చూడదు వాడు నిల్చిన చూడాలి ಎಲ್ಲ ತಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲ
వాడు ఆడ దేవుని మొక్కుకొని పోతాడు చూడు. మాకి లే, చాలా సేపు ఉండరు అబ్బో. ఉండరు బైక్ ఎక్కనే అందరు ఎక్కండి అక్క నచ్చినాడు ఓడ్సలే గాడి అక్క రెండు బైకులు అట్లా బైకులు స్టార్ట్ అయ్యి